নমস্কার, সকলকে ভাষাপ্রভু চ্যানেলে স্বাগত। এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে একটি ফরাসি অডিও শোনাবো। যেই অডিওর মধ্যে ফরাসি ভাষায় ব্যবহৃত সর্বাধিক যে ১০০টি শব্দ রয়েছে সেটি আপনারা শুনতে পারবেন। এবং সেই অডিওটি শুনে আপনারা কতটা বুঝতে পারছেন তার উপর নির্ভর করছে যে আপনারা ফরাসি ভাষায় সর্বাধিক ব্যবহৃত যে ১০০টি শব্দ রয়েছে তার উপর কতটা দখল আনতে পেরেছেন। তো দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথমে এই অডিওটি মন দিয়ে শুনুন। ঠিক আছে? লেট মি প্লে ইট। Je suis une personne qui vit à Paris avec ma famille. Mon appartement est situé entre un parc et une petite boutique, et le matin, je vais à mon travail en métro. Dans mon bureau, il y a beaucoup de gens, mais mon meilleur ami c'est lui parce qu'il m'aide toujours quand j'ai un problème. Nous parlons beaucoup de notre vie et de ce que nous voulons faire dans l'avenir. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux aller acheter quelque chose pour ma mère, car c'est son anniversaire. Elle vit avec nous depuis l'année dernière, et bien que ce soit parfois difficile, je l'aime beaucoup. Ce week-end, nous allons être tous ensemble à la maison, sans travail et sans stress. Quand il fait beau, nous aimons sortir et marcher par les rues jusqu'à la Seine, où il y a un endroit très beau pour s'asseoir. Parfois nous y allons avec nos amis, d'autres fois c'est juste mon frère et moi. Nous ne savons jamais ce qui va se passer, mais nous disons toujours que la vie est plus facile quand on est ensemble. À la fin de la journée, avant de dormir, je pense à tout ce que j'ai. Ma famille, mon appartement et les gens qui m'aiment. Je n'ai besoin de rien de plus que cela pour être heureux. আশা করি আপনারা শুনেছেন এবং এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাংলা অনুবাদ। যেহেতু এটা বাঙালিদের জন্য ভিডিওটি বানানো, এই বাংলা লেখাটা আমার পড়ার খুব একটা অর্থ দাঁড়ায় না। আপনারা ভিডিওটি পজ করে আপনারা এই বাংলা অনুবাদটি পড়ুন এবং যে ফরাসিটা শুনেছিলেন সেটার সঙ্গে আপনারা যেটা বুঝতে পেরেছেন সেটার সঙ্গে এই অনুবাদটা মিল খাচ্ছে কিনা সেটা একবার দেখেন। আশা করি আপনারা ভিডিওটি পজ করে বাংলা অনুবাদটি শুনেছিলেন, না বাংলা অনুবাদটি পড়েছিলেন। এবার আমরা আবার ফরাসি অডিওটি শুনবো, বাট দিস টাইম ইট উইল বি উইথ টেক্সট। তো তার মাধ্যমে আপনাদের কি হবে যে আপনারা টেক্সটের সঙ্গে অডিও সিঙ্ক করতে পারবেন নিজেদের মনে। অনেকে হয় কি যে শুনে একটা ভাবে, কিন্তু যখন অরিজিনাল টেক্সটটা ডিসপ্লে হয় তখন সেটা বুঝতে পারে না যে কি বলেছিল অ্যাকচুয়ালি। তো সেটা দেখে নেওয়া যাক। আবার আমি অডিওটা প্লে করছি। Je suis une personne qui vit à মন Paris দিয়ে avec ma টেক্সটের famille. সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন আপনারা। Mon appartement est situé entre un parc et une petite boutique, et le matin, je vais à mon travail en métro. Dans mon bureau, il y a beaucoup de gens, mais mon meilleur ami c'est lui parce qu'il m'aide toujours quand j'ai un problème. Nous parlons beaucoup de notre vie et de ce que nous voulons faire dans l'avenir. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux aller acheter quelque chose pour ma mère, car c'est son anniversaire. Elle vit avec nous depuis l'année dernière, et bien que ce soit parfois difficile, je l'aime beaucoup. Ce week-end, nous allons être tous ensemble à la maison, sans travail et sans stress. Quand il fait beau, nous aimons sortir et marcher par les rues jusqu'à la Seine, où il y a un endroit très beau pour s'asseoir. Parfois nous y allons avec nos amis, d'autres fois c'est juste mon frère et moi. Nous ne savons jamais ce qui va se passer, mais nous disons toujours que la vie est plus facile quand on est ensemble. À la fin de la journée, avant de dormir, je pense à tout ce que j'ai. Ma famille, mon appartement et les gens qui m'aiment. Je n'ai besoin de rien de plus que cela pour être heureux. আশা করি আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ শুনেছেন এবং এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে ফরাসি ভাষার সর্বাধিক ব্যবহৃত যে ১০০টি শব্দ রয়েছে সেগুলো অন্তত একবার করে হলেও কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। এবং একটি বাক্য গঠন করতে গেলে মিনিমাম যে বেসিক শব্দগুলো ইজ বা এ বা টু, এগুলো যেহেতু বারবার ব্যবহৃত হয়, সুতরাং সেগুলো মাল্টিপল টাইমস ইউজ হয়েছে। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল যে আপনাদের এমন একটা অডিও শোনানো যেখানে সর্বাধিক ব্যবহৃত ১০০টি শব্দ অ্যাটলিস্ট একবার যাতে শোনানো হয়। তো আপনারা কতটা বুঝতে পেরেছেন সেটা আপনারা নিজেরাই জানেন এবং তার মাধ্যমে নিজেদের evaluate করতে পারবেন। যদি আপনি সম্পূর্ণ অডিওটা যদি একদম সম্পূর্ণ ঠিকঠাক শুনে থাকেন
এবং আপনাদের মনে যে ওয়ার্ডসগুলো ভেসে উঠছিল সেগুলো যদি এই টেক্সটের সঙ্গে একদম সেম থাকে, তার মানে আপনারা ১০০টি শব্দের উপর দক্ষতা আনতে পেরেছেন এবং সেটি কথ্য ফরাসির ৫০% কনসিস্ট করে। এটা বলে আমি ভিডিওটা শেষ করব। কনক্লুশনে এটাই বলার ছিল। সকলকে Je suis ধন্যবাদ। une personne qui vit à Paris দেখা avec হচ্ছে। ma famille. Mon appartement est situé entre un parc দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।